What's up mga guys, so nagpabalik na naman tayo sa panibago nating video. So ito nga pala yung mga pa-event ni Honor of Kings, update na to. So grabe na si Honor of Kings, may Winter Wonderland na naman guys. Tapos ito nga ay wow, binalik yung pre-LNY skin ni Dakyao guys. Sobrang ganda ng skin na to guys. So kailangan mo lang kompletuhin yung mga mission para makuha mo yung pre-LNY ni Dakyao. So ito nga pala yung December event natin mga guys. So yan nga guys, makikita nyo meron tayong Winter Wonderland. Tapos binalik na naman nila yung freebie na hero guys. Wow. Tapos ari na naman guys, so may 10 billion token giveaway. Wow, grabe na kini si Honor of Kings guys. Imagine mo 10 billion, grabe. So maliban sa 10 billion skin guys, grabe may pamigay gyapon nga legend skin guys. Kita nyo ng Luna, grabe. Tapos may ara pa mutual assist new skin. Dayon ano ba ni? Legendary box yate. Tapos guys, may hara pa gid sing pre nga Yarya skin, epic skin guys. Grabe yun si Honor of Kings ba. So amo to na guys ang mga pa-event ni Honor of Kings guys. So are may sign in bubble. Tapos are gid guys wow, yung legend skin ni Butterfly guys, ning Sangkin People OTC. Grabe, lantaw na lang ta guys, hindi mo nato ng mabakal guys. Wait a kwarta. So araw guys wow, animation, skill effect, grabe gini guys. Tagitab skin pa lang, wow, grabe gini. So Honor of Kings lang na guys, hindi mo ni makita sa lain nga hampang. So download na Honor of Kings.